Children of class 1, today I'll be doing your lesson 11, the world around us, around me. Okay, the world around me. Now, in the world around us, we find things that are made in nature. Means nature mane prakurtik. যেরকম like you have this see, you have mountains, you have rivers, all this মানুষ বানায়নি, কিন্তু এটা হয়েছে, এটা কোনো এটা ঠাকুরের দেন। এখানে গাছগুলো আছে, ট্রিজ, মাউন্টেন্স, রিভার্স, অল দিস ইজ মেড বাই গড। ঠাকুরের দেন, এটা আমাদের গিফট। কিন্তু buildings and houses and all that, the roads, these are all made by human beings. Look at the picture given below. Mark on it any two things that are made in nature and two things made by human beings. দুটো জিনিস হিউম্যান বিংস বানাচ্ছে আর দুটো জিনিস যেটা মানুষ ঠাকুর বানালো। এই দেখো দুটো জিনিস, পাহাড় অ্যান্ড রিভার গড হ্যাজ মেড, building and buildings, who has made? The men have made. And there are roads also here, you can't see it, it is very small. So roads and buildings men have made. Did you understand? Manush bana. Now we are coming back. The earth is made up of land and water. It is also surrounded by air. Earth, amader prithvi, this earth, it is made of land and water. It is also surrounded by air, চারদিকে হাওয়া, আর এটা পৃথিবীটা জল আর ল্যান্ড, মাটি দিয়ে বানানো হয়েছে। Now land, a part of the earth's surface on which we live is called a land. Okay, the part of the earth's surface, যেই ভাগে আমরা থাকি, যেই ভাগ পৃথিবী ভাগে আমরা থাকি, like this brown thing, green thing, we are staying, and this blue thing is all water. আর যেই ভাগে আমরা থাকি, okay, that is called land. আর যে ভাগে জল আছে, that is called water. Now we grow food and we eat on land. ল্যান্ডের উপরে আমরা খাবারটা খাই, তার জন্যে এখানে খাবারটা তৈরি করি, মানে গাছ লাগাই। ওকে, উই গ্রো ফুড, এই খাবারটা আমরা তৈরি করি আর খাই। We build houses and roads and rails and land and forests to grow on land. এখানে আমরা নিজে থাকার জন্য বাড়ি, রেলওয়ে লাইন্স, রোডস, যেটা আমাদের সুবিধার জন্য যে যে জিনিস আছে এখানে আমরা বানাই, বিল্ডিং অ্যান্ড অল দ্যাট। ওকে, and we also the forest to grow on the land. Forest মানে জঙ্গল বি ল্যান্ডে উপরেই হয়, জলে না। The area above the earth in which the sun, stars and the clouds can be seen is called the sky. Now this is the sky where we can see stars, sun, and we can see the moon. All this is the sky. Did you understand? The area above the earth, মানে পৃথিবী উপরে, উপরে যেটা আছে, এখানে পৃথিবী আর এখানে স্কাই। তো উপরে যেটা above মানে উপরে যেটা আছে, that is called the sky. Okay, that is the clouds. ওর মধ্যে স্কাই মধ্যে কী কী আছে? ক্লাউডস, সান, স্টার্স, এইসব আছে। Did you understand? Now water. Most of the earth is covered with water. Water is there in the seas and ocean, rivers, lakes and ponds. Okay? Now most of the earth is covered with water. See, this is the land. Okay, land, we have mountains, we have hills, we have rivers, streams. Okay, all that we have. Now the water found in the oceans and seas are salty and cannot be used. So what is earth covered with? It is covered with sea, ocean. Okay, the deep blue water is the sea, and blooming rising up is the air. This is the air and this is the sea. So we have sea, oceans, and then we have rivers also on the land.
River, sea and ocean water cannot be used because it is salty. River, nodi, sagar or what do you say for সি সমুদ্র জলটা আমরা খেতে পারি না কেন? এটা ওর মধ্যে নুন আছে, নুনতা থাকে, জলটা নুনতা থাকে। Water has many uses. We need water to drink, we need water for cooking, bathing, watering the plants in the fields. Now you know water is very important. It is used for what you know. So water is very important. It is used for cooking, bathing, washing, cleaning, and watering the plants. Now air. Air is found all around us. All around us, wherever we go, we find air. We cannot see it, but we can feel it when the wind blows. যখন হাওয়াটা এইরকম বয়ে তখন আমরা ফিল করতে পারি, ওই হাওয়াটা আমাদের গায়ে লাগে, আমরা ফিল করতে মানে उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देख नहीं सकते, আমরা দেখতে পারি না কিন্তু আমরা ফিল করতে পারি। We breathe in air. Without air we would not be able to live. আমরা হাওয়াটা নিঃশ্বাস নিই আর ওর ছাড়া আমরা থাকতে পারবে না, মানে আমরা বেঁচে থাকতে পারবো না। तो वी ब्रीद एयर, हम लोग हवा से सांस लेते हैं और बिना हवा का हम लोग जी नहीं सकते। नाउ कम्स द प्लांट्स। द वर्ल्ड अराउंड अस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लांट्स। প্লান্টস আর ইম্পর্টেন্ট ফর দি লাইফ অফ দি আর্থ। না ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড, পৃথিবীতে চারদিকে আমাদের গাছ থাকে, গাছে ছাড়া আমরা থাকতে পারবো না। প্লান্টস আর ইম্পর্টেন্ট ফর লাইফ অন আর্থ। উই গেট মোস্ট অফ আওয়ার ফুড ফ্রম প্লান্টস। বেশিরভাগে আমাদের খাবারটা গাছ থেকে আসে। There are many different kinds of plants. Some like the neem are big and strong. কিছু কিছু গাছগুলো বিগ অ্যান্ড স্ট্রং, ওরা ওর বড় আর খুব শক্ত থাকে। they are called trees. একে আমরা গাছ, বড় গাছ বলে ডাকি। Some like the rose plants are short and bushy. এটা short बेटे और bushy, bushy माने घन। ये घना है और नाटा है तो उसको रोज़ प्लांट को दे आर कॉल्ड श्रब्स, इसको हम लोग श्रब्स बोलते हैं। प्लांट्स दैट आर स्मॉल एंड सॉफ्ट लाइक मिंट, कोरिएंडर एंड ग्रास आर कॉल्ड हर्ब्स, इसको हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। जो बिल्कुल छोटा होता है, जी अनेक छोटो থাকে, যেরকম আছে পুদিনা, ধনিয়া पत्ता और घास, এটা হচ্ছে हर्ब्स। ठीक है, जो एकदम छोटा है जैसे पुदीना है और धनिया पत्ता है और घास है, उसको हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। नाउ एनिमल्स। एनिमल्स टू share this world with us. Animals like tigers and lions that live in the forest are called wild animals. See, the animals, they are called, they live in the forest. যে জঙ্গলে থাকে ওদেরকে আমরা wild animals বলি। Animals that live with us in our homes or farms are called domestic animals. যারা আমাদের বাড়িতে থাকে আমাদের সঙ্গে, আমরা পোষি ওদেরকে, that is called डोमेस्टिक एनिमल्स। इसको हम लोग डोमेस्टिक, जो हम लोग के घर पे रहता है और हम लोग को मदद करता है, उसको हम लोग डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं। जैसे काउज, शीप्स, हेन्स एंड गोट्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स। वी गेट मिल्क, मीट, एग एंड वुड फ्रॉम देम। इन लोगों से हम लोगों को दूध मिलता है। फिर ये देखो यहाँ पे गाय, बकरी, दूध मिलता है। फिर अंडा मिलता है जैसे मुर्गी एंड डक्स। वी गेट एग्स एंड वी गेट वुल। वुल मतलब हम लोगों को ऊन मिलता है फ्रॉम देम। ओके, इट्स नॉट वुल, सॉरी चिल्ड्रन, इट्स वुल फ्रॉम देम। ओके, नाउ टेकिंग केयर ऑफ आवर वर्ल्ड, वी शुड टेक केयर ऑफ द अर्थ, इट इज़ आवर होम। वी शुड टेक केयर ऑफ द अर्थ। পুরো পৃথিবীকে আমাদের দেখাশোনা করতে হবে। वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, চারদিকে পরিষ্কার রাখতে হবে, चारों तरफ हम लोगों को साफ रखना पड़ेगा। वी मस्ट थ्रो गैबरेज ओनली इन द बिन्स, নোংরাগুলো শুধু ডাস্টবিনে ফেলতে হবে। वी मस्ट सेव वाटर, वाटर इज प्रेशियस, टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यू यूज इट। জলটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট লাইফে, প্রেশিয়াস মানে প্রিয় সবার, মানে ওটা না থাকলে আমরা বেঁচে থাকতে পারবো না, তার জন্য ওটা আমাদেরকে বাঁচাতে হবে। যখন আমরা নল কলের জল ইউজ করছি না তখন বন্ধ করে দিতে হবে। ওকে, উই হ্যাভ টু ক্লোজ দ্য ট্যাপ when it is not in use.
नल को बंद कर देना जब हम लोग पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं। वी मस्ट नॉट कट ट्रीज़, और पेड़ को हम लोगों को नहीं काटना चाहिए। ट्रीज़ हेल्प टू क्लीन द एयर वी ब्रीथ। ट्रीज़ हम लोगों को ऑक्सीजन देता है और हवा को साफ़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से दूर रखता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ट्री को ज़रूरत पड़ता है सांस लेने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड গাছটা শ্বাস নেয় আর ছাড়ে অক্সিজেন, যেটা আমরা নিই। তার জন্যে এই হাওয়াকে পরিষ্কার রাখে। কার্বন ডাইঅক্সাইড নোংরা গ্যাসটা ও নিয়ে নেয় আর অক্সিজেনটা আমাদেরকে দিয়ে দেয়। They also bring rain and keep the air cool. Trees বৃষ্টি আনে আর হাওয়াকে ঠান্ডা রাখে। ट्रीज़ गाछ हवा को ठंडा रखता है और बारिश लाने में भी मदद करता है। प्लांट अ ट्री ऑन योर बर्थडे, वाटर इट एवरी डे एंड टेक केयर ऑफ इट। निजे जन्मदिने एक गाछ लगाओ और रोज देखाशोना करो। ओके, वी मस्ट नॉट डार्टी द एयर बाई बार्निंग गैबरेज और बार्निंग क्रैकर्स। हवा के भी নোংরা করো না। নোংরাগুলো যখন আমরা জ্বালাই ওই ধুয়োটা ওঠে ওটা। and the crackers means pataka. We should not dirty the air. Did you all understand? Now we'll come back to the question answers. Thank you.